Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalaqal khalqa li'ibadatihi wa amara bitauhidihi wa ta'atihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akmalul khalqi ubudiyatan lillah wa a'zamuhum khasyatan lah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah wa sara ala nahjihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa tafakkaru limadza khuliqtum wa bimadza umirtum. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fi surat Baqarah ba'da bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Haulian sin puji fallahu subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Kapanjarinya in kataan tan makhluk kababo sindungnya labi-labi manusia supaya sumumbakannya, supaya magtaatkannya. Magnik saksi ako sa wairun pato ta sumbahon tunggalin Allah wa isakutun. Magnik saksi ako sa sabunal-bunal ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipunnya iban raknya marikato tanyo. Wena umatukan niya sa pag-ibadat. Wena umatukan niya abuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat sa Nabi Muhammad iban mga sahaba niya, iban mga pamilya niya, iban siyo-siyoin aminim niya maagat sa Nabi Muhammad. Dakula ni'mat sin Allah in manusia rihababo sindong niya nakaingat sa pardakan sin Allah kaniya. Dakula na isabadugal sin Allah, laknat sin Allah manusia. Ayari siya nagula sa babo sindong niya, naway siya nakahati sa ulo bendakan kaniya. Balikan ko tuan, dakula an nikmat sin Allah hamano siya. Ayari siya nagula sa babo sindong niya, nakahati siya sa ulo indakan sin Allah kaniya. Dakula na isaban ni laknat sin Allah hamano siya. Ayari siya nagula sa babo sindong niya, wala siya nakahati sa uno indakan sinAllah kanya. Tuan, sampul matarang pabila in manusia karimatong marikato tanyo hapi-hapi ubos. Pabila asubuhon nato siya dahin sa malayo, yari siya nagpano-pano sa Piapi at Davao City. Uno in kiawa mo maripa Davao City, law niya di ko kaingatan.
In kataantan kita niyo mamong sa inta uyaon kulang inakal. On maniyo tiyo ha akal niya. Abukon marayaw. May itam niya ripadabaw. Way siya nakahati sa uning kawaon niya. Magbidda hamano siya. Amiyari padabaw, anak kahati siya sa kiawan niya maripadabaw. Miyari ako lang niya padabaw, so, nagnegosyo ako sa isda. Automatic kamado pa bang kiruhan, pasal mo din pagdagangan sa isda. Pasal nakahati. Sa kiawan niya maripadabaw. At kiawan niya maripadabaw, magsuroy-suroy pa mga mall. Diretso siya sa mga mall. Pasal nakahati sa uning kiawan niya rin. Inway nakahati. Magkanto-kanto maduki diya ang pasal way siya nakahati. Sambil mga katantan mga tao ibangatog kaniya abnormal. Biyan turay sabtuan in kahantang sin kiawan na turihadong niya. Nikmat adakula, pabila in ikaw, nakahati kau sa unindakan kay mo sin Allah rihadong niya. Unindakan sin Allah. Para piyakari kita no sa dunya. Supaya kita ni magtaat kaniya, mag-ibadat kaniya. Supaya kita ni sumugyod kaniya. Supaya kita ni umagad sa kabayaan niya. Amo na ni kiawan nato, mga tuwan. Ang kanabalik-balikan ko na khutba, inmano siya, ari sumugyod pa Allah, pwede na ito pamungon abnormal. May tetuan, ako'y siya nakahati sa kiawan niya rihadong niya. Pwede na ito pamungon, may subay dahong ka man ito pamintal, kaway akal mo. Kasi way ko nakahati sa unik kiawan mo rihadong niya. Bali mga tuwan, amo na yan, niwisara sin Allah, ya ayuhan naso abudu rabbakum. Hukamulong sin Allah ang mga tao. Doon na isap, inistimbat sin mga ulama, inya na ayat, general. Sibure bukun muslim, iban muslim, nalangkum sin ayat. Ya ayyuhan nas, hukamu ang mga tao hababol sindong yalaw sin Allah. Babae usog, sumba ka mukha. Sumba ka mukha. Ang kanay mga kafir, pabila makanara ka, masala ka kumpi sakar. May tayo ni nakakari ka mo pamarnara ka. Insambong sin mga kafir, lam na kuminal musallin. Amo na yan yung kaonan na mo, doon sa dongya. Uy, kami naglima wakto. Yan inistimbatin mga ulama. Pasal in ayat, general, ya ayuhan naso abudo rampakum. Bali mga tuwan, simumba nakita niyo pa Allah. Ayaw magkumpiyansa. Mataud asimumba pa Allah, awala tiabok sin Allah. Mataud. Mataud asimugyud pa Allah, hababo sindungnya. Malainkan wala tiay sin Allah. Ay magkumpiyansa to. Pasal, bago tabukon sin Allah, insumba mo kanya, pabila ma-provide sa pagsumba mo, inupat ka parkala. Pabila mahinang sinbaran mo, inupat ka parkala. Ampa ko matawag, simumba pa Allah. Pabila on malawas ang upat yaon, naglangog-langog ko pa Allah. Tabiyara ko man tuwa na, matawad to na nag-ail, nagsagyod, naglimawag to, naglangog-langog lang pa Allah. Bukod simumba pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunin upatin to. In maksud, akya karina to padongya, basis sa ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Liya'budu rabbah. Supaya niya masumba, inapapangyarikan niya. Malingkan tuan, mataod asimo sumba pa Allah, awala tiay masinaw.
Kaya nga tanyo tuwan inunisain, asumba mo at yabog sinong. Liyastaqima ala ta'atillah. Pag ubos mo, sumumba pa Allah. Muntol in katantan hibal mo. Muntol in katantan hibal mo. Muntol in pagpamilya mo, muntol in usaha mo, muntol in amoy ni parkalasin, relation pagkahimo, muntol in parkalasin, uno-uno parkalas sa dunya, muntol mga tuan. Api po nag-itom na tuktok mo, bingkok in usaha, bingkok in parasumpatan, bingkok in amoy ni ka, uno yan. Naglangog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tiabuksin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katauti, manggurang-guha kami. I-check na ito sa marayaw. Number one, kahandak piya kari kita ni hadungnya, sumumba pa Allah. Sumunod, muntol kau, hadungnya. Iminisin muntol, katantan hibal mo sa dungya, miyamagad sa aturan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kami ka nagsambayang, Allahu Akbar. Nagusaha sa haram, naglima waktu putingan, simusugid pa Allah rika pangandulan. Ni klase niya ibadat yaon. Ni klase niya ibadat, mga katuti mo. Pasal in ibadat taimaon sinallah, hinang mo, in resulta niya, muntol in amoy ni katantan hinang muriado. Muntol ipagpamilya mo. Kami kayong pamilya mo, katantan di mag-ibadat, di magsabayang, bingko ka. In pangasubo, uni resulta si pagsambayang mo yan. Ono in amoy ni, ipikto si pagsambayang mo, in katantan pamilya mo long. Ono. Wala mo nakawain maksud akya karimu sa dunya. Sumba pa Allah, iban muntol ka. Upatuan, aparkala. Pasal kahanda akyari na to hadungnya. Pia pangyari sinalay katantan kay mo diha parkala sindongnya. Katan. Bunga sin kahoy, isda, katantan pia pangyari sinallah para makatabang kay mo sa pag-ibadat mo. Jadi kahanda. No mikain katantan ya unpion mo kasupaya ko maglaku, supaya ko sumikat. Buku dia kahanda sinallah subhanahu wa ta'ala. I-open niya kay mo ikatantan di harungnya in purpose supaya makatabang sa pag-ibadat mo pa Allah. Supaya kumusog yung pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala mga tuan. Bukun supaya ipagabu mo. Allahu Akbar. 4. Katantan parkala sindungnya irihil sinallah kay mo. Bukun in purpose supaya makatabang sa kabayaan mo, ari kabayaan sinallah. So pamaindong niya kakiyawa mo supaya makasupport sa kabayaan mo, di kabayaan sinallah. Tumtubain nalawak ko sa pasing. Nalawak ko haran ang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tuan, inibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala maksud at kaya papangyari katutan nyo. Nakawan na to, hindi tayo maun sinallah in ibadat yan, yasa tabi na isab. Na magad sa dua ka qualification. Dua na isab-isabat. Kana mga tuan, balik-balikan na to. Bukun katantan nag-ibadat tayo masinallah rin. Kada isa katutan yung i-check ni sarili niya sa dua kaparkala. Pabila nalawa ko sa dua kaparkala, tuan, laol lang ipag-ibadat mo, laol din na usaha mo. Ano tuan? Kailangan sa ibadat pa Allah, kalna pa Allah, ikhlas pa Allah. Way rugay nga kalan. Way rugay nga niyat mo. Ya sa tabya, hihinang mo yan na ibadat, pasal sindakan sinallah. Uno in ibadat, awala tiyay masinallah. Pabila in ibadat mo yan tuhan,
care of pakulongnya doon pasal iyan mabarakat harap madu pa Allah. Ay waiti ay masinalola. Wala. To, pabilay pag-ibadat mo, kana kasud sa pangatayan mo para kau mapuji sin tao. Amon long niya arya, maginang ko sa ibadat para pakitang tao, para makita ko sin tao, supaya ko mapuji sin tao. Inyan tuan ibadat mo yun, wala tayo masinalona. 3, asawa pa rin man na di tayo maun sin Allah, sum'ah. Himinang kau sa ibadat para karungugan sin mga tao rugaing magkapangandol kayo mo. Amilong niya sum'ah. Pabila intuyan ni mga tuhan kakananaman nato sa sarili nato, shirk, riya, sum'ah. Mayroong pusin pag-ibadat mo tuhan. Wala. Mayroong pus. Ikarua syarat sin pag-ibadat at tabukun sin Allah. Miyamagad sa aturan sin Nabi Muhammad. Ang kanakatantan ibadat sin mga bid'ah, useless. Sure na sure awala tiabuk sin Allah katantan sambayang, puasa, zakat, hajin mga tao magbibid'ah. Bukod na ito pa pong yan nakahadis. Hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unilong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Siyo-siyolong sin Nabi Muhammad ni mag-ibadat. Sa wala ko na pag-ibadat sa sin Nabi Muhammad, useless. Hadis. Ang kalapuy din nato pamungon, in katantan ibadat sin manusia ang magbibida'ah. Puasa niya, zakat niya, hajj niya, panarakan niya, pagparuan niya, wala tiyabok sinol, wala. Ang ganang mga tuhan, di kita niyo magkumpiyansa. In ibadat pa Allah, kailangan pag-iskulan nato, i-check nato sa marayaw. In amoy ni surut niya, iban amoy niya cinkaday sa katutan niyo. In ibadat pa Allah, nabukon malukay tuhan, aun syarat niya, aun mga kondisyon niya. Biar isab amoy ni pag-ail tuhan, in ail yaon, kailangan halian mo makabatalkan niya. Kapabila mabatali ail mo, kamagsambayang kau, uno ba tabukon sinolay sambayang mo? Tabukon sinolay pagsujud mo, inabatali ail mo. Damit yan in ikatantan ibadat pa Allah tuhan, kapabila di mo ka na naman sa sarili mo induay ni, kaya na Allah, miyamagad sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala paida niya, wala tiabuk sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat sin manusia apabila rin niya kananaman sa sarili niya induayaon. Balikan ko tuhan, in kaday sa katutan niyo, piya karisin Allah subhanahu wa ta'ala sa dunya, kasupaya magibadat, supaya magpabuntol, supaya magad sa propita. Iban, piya pangyari kaniya in katantan, piya pangyari sin Allah rihababo sin dunya, arugain kaniya, supaya makatabang sa pag-ibadat niya. Yan in purpose akya karina to hababol sindong niya tuan amin ni kaday sa katutan niyo kasupaya kita niyo makasud pasuruha sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Pabila imano siya kama kompleto niya in dua syarat, ikhlas kalna po Allah, miyamagad sa aturan si Nabi Muhammad. Amo na yan in tiyawag sin Quran amalun salih. Amalun salih. Ikhlas, miyamagat
sa pando si Nabi Muhammad. Kaya ngatan nyo tuwan, in amalu salih, in resulta niyan. Amo na yan, in taytayan mo harap pa surga. Pabila nakapag-amal ko sa dunya sa amalong salih, mahinang mo taytayan yan harap pa surga. Ang kanay mga manusya, pabila di makapag-amal salih, pagdatong ni malakal maut, magpangayo sa 1 minute para makapag-amal salih. Pasal kita niya inway titayan. Wala siya nakahinang sa taytayan harap at surga. Katuran niyo dungogan ni bisiran sin Allah. Kala Rabbi rji'un. In mga manos siya datungan ni malakal maut, makarequest sa Kala Rabbi rji'un. Ya Allah, please, dihili ako sa 1 second, 1 minute. Long sinolamay ta. Long niya supaya ako makahinang sa taytayan harap at surga. Long sinolamay ta ko magpangayo. La'alli a'malu salih. Kala Rabbi rji'un, la'alli a'malu salihan. Amo na yan, i-purpose yung katan kita ni urihadong niya. Supaya kita ni makahinang sa taytayan, harap pa suruga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal, di irihil sin Allah in suruga. Kaya mo, uri ko makahinang sa taytayan. Hinang ka muna sa taytayan mo, para diritso harap mato pa suruga mga tuan. Pasal never ko makasudya suruga. Di ko to makasudya suruga. Umika di ko makahinang sa taytayan, di habawo sindong niya. Uni in taytayan mga tuan, amo na yan in pag-amal nato sa amal salih. Uni na amal salih, ibadat, ikhlas pa Allah, iban ibadat, amiyamagad sa aturan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga tuan, in katan, kita niyo na weron purpose niya rihadong niya ya sa tabya na makasuruga. In kada sa katutan niyo, patauron niya in amal niya salih. Labi-labi ra katutan niyo, amoy ni nakalimabe na in umul niya sa porte, kapabila amoy ni amal mo amoy ni umul mo na kabinyan, kamagamit mo sa amal salih. In katantan, mga rong, mga sala, ahinang mo, amoy ni mga nauna, na igun sin Allah, irison sin Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan ko tuan, dakula an ni'mat sin Allah, imanusya, ayari hababo sindong niya, amoy ni, kay ngatan niya, inuni pardakan kaniya sin Allah. Dakula na isab, la'nat sin Allah hamanusya, yari kimakaon, yari natutog, yari nagula hababo sindong niya, malaingkan din niya kay ngatan, in uno ba indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Yan mga tuhan, insain an ni'mat adakula di hababo sindong niya. In kada isa katutan ni usog iban babae, asubunin sarili niya. Uno ba nakahati siya sa dakan sin Allah kaniya rihadong niya, ataw wala. Kapabila wala, na ingaton niya tuan pasal masipita perkalimano siya sa sampol na sa pamain anak mo karakon mo papalingki, pamiko sa isda doon sa palingki, inbidi niya sabon. Pasal way nakahati. Uni pagdatong pabay, inhinangon sin maas niya, bukon niya taplingon, kulatahon niya. Uno nakalong niya, maano siya di ko makahati. Nakapilay-bilita kayo mo, yan ibiyong mo. Inbidi niya bukon. Biad to rin sabi para kala si mano siya di magibadat sa dunya. Biad diyak mamisa isda. Inbidi niya sabon. Allahu Akbar. Ini sulat pa kaniya. Inibaita pa sa taingan niya. Pagbalik niya pabahay, dugang ibini niya. Yan in parkala niya mga katot. Kaya manggurang ko sa agama Islam. In shortcut, in katantan di mag-ibadat. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na 5 wakto. In mano siya yan, nalaong sa dong niya. Wala siya nakahati. Sa uno kiyawan niya rihadong niya. In mano siya rin makahati. Sa uno kiyawan niya hadong niya, na marayaw, labia marayaw, iilin niya siya sa kulangin akal niya. Maskin uno pedigree niya tuan, pabila ni mag-ibadat, nalinya sin mga abnormal. Sumalawat kita ni magsama-sama. Panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم ألف قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أعدائك وأعدائنا يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا متآلفين متآنسين يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا للإيمان واشرح صدورنا للإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كلها عاجلها وآجلها ونعوذ بك من الشر كلها عاجلها وآجلها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على خير خلقه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.